हेलो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एथिरे आम डिस्कसन करवा अव्यय। अव्यय पद क्या कहती? राइट आंसर इज लिंग, वचन, पुरुष, काल, विभक्ति। विभिन्न पदर परिवर्तन घटुथिले मध्य जो पदर कौनसी परिवर्तन हुए नहीं ताहाकू अव्यय पद कहती। तेबे वाक्य भावना और चिंताधारा भेदरे से गुड़ी को भिन्न भिन्न श्रेणी में विभक्त होगाकू देखा मिली थाए। तो क्वेश्चन आंसर इथिरे चलो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, आबिकल संस्कृत भाषार अव्यय गुड़िक ओडिया भाषा रे मध्य व्यवहृत हुए सेगुड़ी को कौन कह जाए? सेगुड़ी को तत्सममूलक अव्यय कह जाए। नेक्स्ट, मूल संस्कृत रूप को परिवर्तन घटी ओडिया भाषा रे व्यवहृत अव्यय गुड़ी को कौन कह जाए? ताहाकू तद्भवमूलक अव्यय कह जाए। नेक्स्ट, विदेशी भाषारू आसी ओडिया रे व्यवहृत अव्यय गुड़ी को कौन कह जाए? ताहाकू वैदेशिक अव्यय कह जाए। नेक्स्ट, देशज अव्यय जोठारे सृष्टि होइछि ताहाकू केवल ओडिया भाषाभाषी द्वारा व्यवहृत हुए। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, पुनश्च यह क्यों श्रेणीर अव्यय? राइट आंसर इज तत्सम। नेक्स्ट, प्राय यह क्यों प्रकार अव्यय? राइट आंसर इज तद्भव। नेक्स्ट, आलो आलो यह क्यों श्रेणीर अव्यय? राइट आंसर इज देशज। नेक्स्ट, आस्ते आस्ते यह क्यों श्रेणीर अव्यय? राइट आंसर इज वैदेशिक। नेक्स्ट, अव्यय पद गुड़िक क्यों अनुसार परिवर्तित होती नहीं? राइट आंसर इज विभक्ति मध्य विभक्ति रे मध्य परिवर्तन होती नहीं, कारक रे मध्य वचन। तो राइट आंसर इज सब गुड़िक परिवर्तन होती नहीं। नेक्स्ट, संयोजक अव्यय क्या कह जाए? राइट आंसर इज जहाँ दुईटी पद बा वाक्य को संयोग करे ताहाकू संयोजक अव्यय कह जाए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गोपाल केवल पाठ पढ़े आउ किछि करे नाही रेखांकित पदटी क्यों प्रकार अव्यय? आउटा को प्रकार अव्यय? राइट आंसर इज संयोजक अव्यय, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मु स्कूल को जीवी एवं सेठारे 4टा पर्यंत रहिबी एठारे रेखांकित पद एवं क्यों प्रकार अव्यय? राइट आंसर इज एथिरे मध्य ये संयोजक अव्यय। नेक्स्ट, पुओ कटक गला मात्र बापा माँ को देखा कला नहीं रेखांकित पदटी क्यों प्रकार अव्यय? एथिरे राइट आंसर इज बीजोजक अव्यय। नेक्स्ट, कहीदेवा खूब सहज अथच कार्य परिणत करने कष्ट यही वाक्य अव्यय पदटी क्योंटी? राइट आंसर इज अथच। नेक्स्ट, निम्नोक्त मध्य बीजोजक अव्ययर संज्ञा क्योंटी? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी जहाँ दुईटी वाक्यर भाव को अलगा करे। नेक्स्ट, निम्नोक्त मध्य क्योंटी विभक्ति सूचक अव्यय नुह? राइट आंसर इज बिना। नेक्स्ट, तुम अपेक्षा से यथेष्ट आगुआ रेखांकित पद अपेक्षाटी क्यों प्रकार अव्यय? राइट आंसर इज विभक्ति सूचक अव्यय। नेक्स्ट, उपरोक्त वाक्य क्यों विभक्तिर अर्थ सूचित हेउछि? राइट आंसर इज पंचमी विभक्तिर अर्थ सूचित हेउछि। नेक्स्ट, धन बिना चलिबा कष्ट
ଧନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତି ଅର୍ଥ ସୂଚକ କରୁଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଷଷ୍ଠୀ। ନେକ୍ସଟ, କାରଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ ପଦ ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ହେତୁବୋଧ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ କାରଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କହିବା। ନେକ୍ସଟ, କାଲି ମେଘ ହେବ ସେ ଛତାଟିଏ ନେଲା। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ କାଲି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ କାରଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ନେକ୍ସଟ, ତୁମେ ଦୋଷ କରିଛ ତେଣୁ ଭୁଲ ମାଗିବା ଉଚିତ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ତେଣୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ କାରଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ନେକ୍ସଟ, ବିପସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଯେଉଁ ପଦ ବାରମ୍ବାରତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ବିପସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ କହନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଦର୍ଶକମାନେ ଘନ ଘନ କରତାଳି ଦେଲେ। ଘନ ଘନ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ବିପସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ନେକ୍ସଟ, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାକରଣ ବାରଣ ସୂଚିତ ହୁଏ ତାହା କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ବି ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ନେକ୍ସଟ, ମନ ଦେଇ ପଢ଼ ନହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଖରାପ କରିବ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ନହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ନେକ୍ସଟ, ନ ଯିବ ଯଦି ନ କହିଲେ କେମିତି ଜାଣିବି? ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ନେକ୍ସଟ, ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବାକ୍ୟରେ ବିକଳ୍ପ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ପଦ। ନେକ୍ସଟ, କ ବିଭାଗ ଅଥବା ଖ ବିଭାଗ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଏ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଅଥବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ନେକ୍ସଟ, ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି। ଏଠାରେ କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ଆଲୋ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ସମ୍ବୋଧନ ଅବ୍ୟୟ। ନେକ୍ସଟ, ହଇଲୋ ଲିଲି ତୋ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ହଇଲୋ କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ନେକ୍ସଟ, କାହିଁକି ଫାଳ ଫାଳ ଜଣାଇଲ ନାହିଁ? କାହିଁକି ଫଳାଫଳ ଜଣାଇଲ ନାହିଁ? ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଏଥିରେ କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ। ନେକ୍ସଟ, ମୋ ସହିତ ତମେ ଯିବ ତ? ଏଥିରେ ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ତ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ, ବାକ୍ୟାର୍ଥକୁ କାଳ ବା ସମୟ ସୂଚକ କରି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଅବ୍ୟୟ ପଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ସମୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସର୍ବଦା ସତ କୁହ। ସର୍ବଦା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ସମୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ନେକ୍ସଟ, ହଠାତ୍ ସେ ରାଗିଯିବେ ଏମିତି ଭାବି ନଥିଲି। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ସମୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ବି। ଏତିକିରେ ଆମର ଅବ୍ୟୟ ଚାପ୍ଟରଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। Please guys subscribe to my YouTube channel and like, share and comment. Thank you so much.